Morning. Oh, timbang tayo ng abono. First drenching. So, ayan. Mix labor. Oh, 1 kilot kalahati. Tapos, medya-medya na. Medya-medya nga dupos. Oh, may kunting omega. Ito po. So, omega gamit natin. Omega, media kilo. So media kilo din dupos, saka wukusim granules na media kilo. So, total, 3 kilo. 3 kilo yung ating i-apply na abono. Sa ating first drenching, sa ating ampalaya. So, ganyan lang mga kaibigan. Good morning.